le 19e épisode de Tawadudu El Jariyat. Nous nous mettons sous la protection du Dieu Tout-Puissant contre les malfaisances de Satan maudit, contre les mauvais hommes, contre les mauvais djinns et contre tous les maux de la création. Après, au nom d'Allah, le Tout-Puissant, le clément qui manifeste sa clémence, le miséricordieux, le Dieu qui a débuté et qui termine les choses. Louange à Allah, gloire à Dieu, le chef suprême. Que la paix et le salut soient sur notre prophète Mohammed, le premier et le dernier des prophètes, l'imam des messagers et des prophètes. Ensuite, le remerciement et la salutation, les bénédictions, se courent vers notre maître, notre père, le grand prêcheur international, les fils de Mohamed Haïdara et de Achita Traoré, du nom de Seydi Cheikh Cherif Ousmane Madani Haïdara. Ensuite, vous avez devant vous votre frère, votre élève, votre fils, du nom de Ali Badra Sangaré, sur l'épisode de Tawadudu El Jariyat, avec le roi Narachid et ses connaisseurs. Nous avons recommencé là où nous avons arrêté. Mbadéon, Ambi Taganyini ala fama fe ni nga bo shetane toroma. Shetane mingera farala kenu beni Allah subhanahu wa ta'ala fe. Kabua ka nema bela jelenna. Kabua ka hine bela jelenna. Kabua ka kisi bela anaga taga bela. Mbadeo kana nyinande. Tawadudu El Jariyati jofen tani konodona niyo damne tolay. Insha Allahu Rabbi. Jomsoni ani Haruna Rashidi. Ani Haruna Rashidi ka jamana doni baw. Doni modeli. Jomsoni ni olu be doni tabalika. Nyanga nyefoli ola kasheti tani konondona na jara Allahu Ta'ala nyo mbade mogo e fe mindo o kanogo yima jomsoni ko kwa ye minundo alhamdulillah nyiningali biga ke jomsoni na olu de la wani alaka jenye Jomsoni biganga olu wala alaka jonye Jomsoni biganga olu wala donibawiye Jomsoni biganga olu wala kunjuye mbadeo niyanga jofe sigi shentane konondonaye ni alaka jenye wala dam min bi hakliw dayele wala dam min bi duskun dayele wala dam min bi magas lamiya tabrula ana tasranyuna wala dam min bi mu'minu miri jigi hakli bayap mola ani kokoro bawla ani kuma sebe bawla
ani nyinangere minungo muminu akibi jigola le cœur ouvert de l'islam kissatul tawadud al jariyat mbadeo ni kitabu yungono kuma ukadi abi famu baso haklila abi kodoma so haklila ni kitabu yimbi kodomali ke kodomaye aba jandola mba nyini islamu fe nda farda akade sabu alama foi farda nga amisemina ko anti se famo fena ayo bo farda langa hiji farda jonga asebe miye okudu mbado mbi afoslamo ye ni wala da jofen nu ka lame ni famul namani o ka lame ni hakli wallahi una islamiya wulibal sura kono una adamadiya glanjugo nyuma sura kono una doni yere sura kono no tawaddudu el jariyati jomsoni kan kisay abi famu di ala kan nyuma jango adama dem minu kumulo kan yini fatula jomsoni kan kisay abi fato kenya sabu dobe o kumulo chenendo nga mogo bi kulisi bo famindo o tala na ye tawaddudu li jariyati lame abi franyunga dobe klobo la radio la télévision na ewa togo di internet u sanwe ko ale don baye abe klobo ni panga puruti da fabe wallahi na ye tawaddu li jariyat lame abi doni gligi ba seme abi doni nyini mbado famu be nin kisa ngono ko sobe doni ba kono ko don be famu be tawaddudu el jariyat ni misali bade nini awye ni kodomba bade nini awye ni kisa nunu nana ala fe tari chogodi aw yere obi ka kodon chogodi aw mi se ka ko faamu chogodi mbade kisa nunu na kunye ore wa anyere ya dabo min kama oye mogo be se ga hakli soro chogodi obe se ku ka ala ko nyeda chogodi walada gazwa tariku niya damne mituga sagani minga ka faraye son kana to katmi kloka wallahi mbi osra fara minunge na tro ko lu lamenye ana dina famu ana moya famu ana ayro kan nyama ya tabulo nyuma famu wallahi ana ko shido ana ko famu mogoma comme il faut aye mbadon ami ala taga nyinine kabo shaytan toroma min gara boveñ ala fe kabo kan nema bela jelena ala tay shaytan fe ala bana shaytan na wala kilinga ma yere bunya yada ani yere domaliya mbadon shaytan ala batula bay kasaba bi shekinge ala batula kile ega famuna soma daningele kano beke zeroe sabu kaya yere bunyi ko beke fuwe sabu kaya yere bunyi fuye flaye comme ndela ko fiye shenchama ngo fatoke do afwe ko nafa be fu dola dobe ko nafa de tola akoma ko mogo fu nafa foite ula me ko sebeni fu
nafan be o la fatokɛ ye dalilu jɔna kwaki a ko ma ko telefɔni tɛ n kun a bɛ n kun ko n k'a bɔ n y'a bɔ ko n ka e digi ta n y'o digi D digi n y'o digi 3 digi n y'o digi ainsi de suite 8 digi n y'o digi 9 digi n y'o digi ko 10 digi ta ne ye e digi n ko min doro digi a ko kana digi dɛ e b'a fɔ nafa t'a la fato billahi ni nin fɔ a ye siɲɛ caman o tuma mɔgɔ fu nafa foyi de tɛ o la nka sɛbɛnni fu o nafa ye o bila yɔrɔ de ni e sɛbɛ ka fu bila kɔfɛ a bɛ kɛ fɛnba de nka n'i ye fu bila e ɲɛfɛ ka fu kɛ o tuma ka e kɛ a bɛ wele ko 01 o n walima n'i ye 0 fara fɛn dɔ kan sɛbɛnni na i n'a fɔ 00 plus 100 walima 00 plus 10 ka fu fila fara tanga o jaabi ye tan ye o tuma o ye sɛbɛnni yɔrɔ min fu ti baara kɛ o y'o yɔrɔ dɔ ye walima 200 tila maa fu la o kɔrɔ ye 1000 francs walima 1000 divisé par 0 o jaabi fana ye 1000 de sabu a ma ta ka bɔ a place yɛrɛ la a sigiyɔrɔma 1000 sigiyɔrɔma 0 o jaabi ye 1000 de divisé par 0 o jaabi ye 1000 ye moins 0 o jaabi ye 1000 ye plus 0 o jaabi ye 1000 ye 0 ti baara kɛ yɔrɔ min na o y'o yɔrɔ ani 01 walima 001 olu bɛɛ ye 0 ye mais n'o tɛ dun n'i y'a bila ɲɛfɛ dun sɛbɛnni kɔfɛ i y'a bila i ye sɛbɛnni kɛ i sɔrɔla ka 0 bila n'i ye 2 kɛ n'i ye 0 kɛ o fɛ n'i ye 2 wɛrɛ fara k'a kɛra a tɔgɔ ye de 200 ye n'i ye 0 wɛrɛ fara k'a kɛra 2000 ye a bɛ yɛlɛ ni 0 de n badenw mɔgɔ fu ye kojugu de ye a kana to a ka kɛ fu ye sɛtanɛ ka fɛn bɛɛ kɛra fu ye yɛrɛ bonya jogo kelen kama n badenw waati dɔgɔya kama an bolo an bi an sinsinni ala tɔgɔ barikama ye se ni fanga bɛ segin ala min ma dɔnni tigi ye ala min ye bonya ni karama bɛɛ tigi ye ala min ye n'an bɔra yen an bɛ kisi ni nama ɲini ala ba in fɛ a k'o kɛ muhamadu mustafa ka sallallahu alaihi wa sallam kira wɛrɛ tɛ yen kira min kɔ a ka bon fɛn bɛɛ ye an bɛ sɔlili o kira kan n'an bɔra yen bonyamasegin ani barikada ni waleɲuman dɔn an bɛ o ɲɛsin an ka seyidi ma n'o ye zamzami ye a seyidi shek sharif usman madani haidara an b'a fo k'a barikada k'a waleɲuman dɔn nin kɛnɛ in kan ka dugawu kɛ karamɔgɔ ye ka dugawu ɲini an fɛ n badenw n ye nin fɔ a ye siɲɛ caman mɔgɔ min mana ɲumankɛlɛ ladege i ye alakira ladege sallallahu alaihi wa sallam mɔgɔ min mana jugumankɛlɛ ladege i ye sɛtan ladege layin rajim n badenw nin cɛkɔrɔba in seyidi sharif usman madani haidara ɲumankɛla don n badenw ne y'a kanu k'a ladege n seko la jɔn da y'i se o bɛ n'a fɔ n bɛ ka n ka kira ladege sabu ɲuman bɛɛ fa ye alakira ye sallallahu ta'ala wa sallam juguman bɛɛ fa ye sɛtanɛ ye ala ka dɛgɛ bɛ sɛtanɛ kan n y'a kanu ka nin cɛkɔrɔba in ladege ni kuma cogoya ye ko tɛ o ti fɛn ye ni jogo ye
ni furagiya don jogo ye ko tɛ o ti fɛn ye ni jogo ye ni fugula don jogo ye ngando ma o ti fɛn ye ni jogo ye kabi don min ye baara daminɛ kumanga ma changer fiyewu fo n'a kɛra ni si bɛ ka kɔrɔbaya de sabu mɔgɔ min ye baara daminɛ a si san 16 o mankan a n'a san 20 ni dɔɔni mankan olu kan ka fɔ ɲɔgɔn kɔ dɔɔni sabu si balukuyara walima dun mɔgɔ min yɛrɛ bi wajuli kɛ kuma bɛɛ kan yɛrɛ bi woro de fo kan bi bonɲɛ k'a sɔrɔ lawulingama yɛrɛ t'o ye bilen o ye kan mikoro faralen de n'o tɛ ne m'a ɲini ka nin karamɔgɔ in ladege ni kuma cogoya ye m'a ɲini ka nin karamɔgɔ in ladege ni taama cogoya ye m'a ɲini ka nin karamɔgɔ in ladege ni finidon cogoya ye walahi ne m'o kanu mais ne ye min ɲini ani n ye min kanu ani n bi sira min kan n badenw nin karamɔgɔ in ye min fɔ k'an k'o to ne y'a ɲini k'o to nin karamɔgɔ in ye min fɔ k'an k'o kɛ ne b'a ɲini de k'olu kɛ n seko la jɔn da y'i se n se n badenw m'o kɛ mun kama de tari karamɔgɔ in kan dɔ wa tara kan ye de wa tara kan tanu wa wallahi anw ti baara kɛ maa kan tanu an ti baara kɛ maa kan ye an bi baara kɛ de n badenw ala min b'an dɔn o kan ye sabu don min na ne bɛna sa ka ne cɛ ka bɔ muso ni n denw kɔrɔ n ka karamɔgɔ Ayidara tɛna taa bada ka taa don dingɛ na n nɔfɛ o tɛna kɛ n badenw n'o ti kɛ yɛrɛ yira baara Ayidara ɲɛkɔrɔ ne ma nafa foyi ye o la sara tigi ye ala de ye Ayidara tɛ nka a ye min fɔ an ye n badenw n'an y'o kɛ dun ala n'an sara sarala min ka bɔ o ye hakika ye o ye wulibɔli ye an dalen don o la n badenw n'i y'o kɛ i y'a ladege wa ala ko an ka kira ladege kira cɛ ka ɲi o ko tɛ kira y'a ɲi jɛlen don o ko tɛ kira ɲi sigisigi cogo ka ɲi o ko tɛ kira ye mɔgɔ ye n'a donna mɔgɔ jaw jɛla a b'i janya an ka n'o jinɛmɔrɔya ma ala m'o fɔ n'a donna mɔgɔ surumanw jɛla ka jinɛmɔrɔya dɔ kɛ k'i surunya komi ala tun b'o kɛ kira ye cogo min na ni ala ka ala ye ala kan d'o ma ala kame de Muhamadu ko ka fara jɛnɛya la fara suyani na fara namara la fara bingali la fara janfa la fara mɔgɔ faga la fara mɔgɔ tɔɲɔ na fara galontigɛ la i y'o kɛ cogo de o ye Muhamadu ladegeli ye o toli bon n kan bɛ Ayidara ladege min ma o y'o de ye ani yanni o kɔfɛ Muhamadu ko an ka ɲumanya kɛ an ka seli jɔ an ka sun don an ka jɛgɛ di an ka hiji kɛ n'a se kɛra n ye ayiwa an ka hinɛ ɲɔgɔn na balimaya ni sinjiya an ka n jɛ o la karamɔgɔ Ayidara nana o de kelen fɔ n badenw ni maa min y'o sɛbɛkɔrɔ kɛ i ye Ayidara ladege i ye kira ladege n ka m'o dɛmɛ o kɔdun ala ko ala kira ko anw ye kunfin de n'i y'a faamu kunfin min ko don a dɔn n bɛ ka kuma min fɔ a si dɔn karamɔgɔ Ayidara ko an ma ko ala ko kuranɛ na ala ko sura in na aya in na an dara kuranɛ san sugu la yana ni Ayidara ka ɲɔgɔn sɔrɔ o y'a sɔrɔ kalan dɔɔni min b'an na n badenw an ye aya ninnu lajɛ Ayidara ye min fɔ a la an y'a sɔrɔ a bi ten k'a sɔrɔ Ayidara ma maga o kuranɛ in yɛrɛ la yɛrɛ ja a bi sɔrɔ kuranɛ bɛɛ kɔnɔ ten siga t'o la o y'an da la a y'o kumakan minnu fɔ a bi kuranɛ kɔnɔ ta n'an yɛrɛw y'a sɛgɛsɛgɛ k'a ye a b'o cogo la an y'an sinsin o aya ninnu kan k'olu fɔ mɔgɔw ye jɔnni ye o yira an na de Ayidara
ni wula ko lakale ibi ka jon la dege de Haidara bamanongo mogo la dege li ka kusani mogo konyani ngani mogo do minnu manga yelama jagoya la fuka Haidara la dege aka haramu ya Haidara bi jogo minga ni te ibi jahannama kono ala mo te manga fuila mi fa kan fam awla aw nye korosa aw dengeni ani aw ka garbo keni ani aw ka kalanden jashileni kunvin ama fengala yere ay tumini min do to ka kuma ka dayena yani ala ka wele ka soro mbado ala kama barakale ngodo na fanne na mgotola na banne na mgotola ka doko kuma futo en doy aliyu mfato wa dramani mbato wa hawa ayu nini chuko mingadaye wallahi ndajabi ne ndo do dinena ne ndo zugo do dinena moko mane do jago yala de ndara alala kadakira la kadama nyimo ni mabawla kasrokado la goshili tensek ngo nenni tensek ngo dogal ma tensek ngo min kedro jogo mimi fo ana tison o kage cheni kenanga mo daga kuyini fama ira ka laje mi fori mo bilawa point d'interrogation o nyi ngale tomi mbade o ali sangare mangando ni ala manganye kabo aw fe mali jamana kono ya dugula miye sira koro jedalay ngolobugo komini na ngolobugo ni korean vache kilometre tambonyongo isera fasola sira koro jedala bango arrondissement na joila cercle la bani ngo jamana ka kulo region kodo ngom mali jamana kono ya o ali sangare mangando ni ala manganye yani dodo che mbadon aya chesri abi fena aya jija itin no foi la faka so yi chesri ala mogo be chesri jona wa ala gademe be chesri jonga amini ngelen ci be kono hali anga jofe tan shekina min de mena tawadudu la machine do charamudo anya sondo faranyonga chugdol anya video do faranyonga chugdol men bella an semene do anga alala mi deme nyini wala ndefe nga donno la alaka aya do be qur'anana neni sabo khoro fowe in tanzurullaha yanzurukum nayne ala deme ba deme ami gelala ni meneno chanambulo bara bi jode hal sisa bafulu nun jenna bara be jora pew fo nyaka so mbade andi deme nyini ala ka daveve ala taga menene kofe ni davo ya do ko ni ala ka jongeni abika ala ka dine de manga deme davo ni che ni davo mo do amugo te davo mo lo tala sabu fugarite abi barake kanna fulo nyini kala ka dine deme mba ken sikula ninde sara mina mboto nazira allah ramu ira allah mbi o dangala sisa me ni ala ka deme na ibi kla ka me o min ni ka fo ni ka jugiya ku o anti seli o kloni bamulo ay jina morde o na nyona batra kan ibi kila ko me radio la ni television na ngani shita bashi ni mbebe nyala ngo sigi bike belebele de ka fengo femike ona ananga kan sigi bike zamzam yu de ka anga sigi aga ngo belebele do nde banigi bubulo utisigaga
pondi b'u bolo u ti segin a kan misali b'u bolo u ti segin a kan nka u bɛ segin fauteuil kan a ka maga f'u b'u fili ka jigin anw ye fauteuil de ye a y'a cun an kan a n'an bi bɛn a b'a janto la n bɛ dɔn n'an bɔra yen tawadudul jariyati waati dɔgɔya kama an na dun an bi tɛmɛ n'a ye tuma min na a ye fagibu dɔnnibaa ba in n'a ye tawadudul jariyati ɲininka a ka ɲininkali 16nan na tawadudu y'o jaabiw fɛsɛfɛsɛ an bɛɛ ye an kun y'a bila o yɔrɔ in de la n fɔ alakira ko sallallahu alaihi wasallam k'a di isaw la sabu jɔnmusonin ka ɲininkali jaabi laban o de kɛra ko ni mumini kunna ka bɔ sunɔgɔ la silamɛɲuman wulila ka bɔ sunɔgɔ la i kan ka fɛn fɔlɔ min kɛ k'o ye k'i tɛgɛ fila ko n y'o f'i ye n ko nafiki dɔ ye kira barabɔ la sallallahu alaihi wasallam ko kira ko mɔgɔ bolo bɛ si yɔrɔ min na ko ala de b'o dɔn ɔ nafiki in de k'o la sa ko mɔgɔ bolo bɛ si yɔrɔ jumɛn na i tɛ yɔrɔ min na ko mɔgɔ bolo bɛ si kɛrɛfɛ de ko ba de ala sɔrɔla k'a jira a la ko muhamadu ti barabɔ ni ala m'i gɔbɛ dɔgɔya o kɛra min kɛ su min dar'o kan kitabutigi ko cɛ in nana da sunɔgɔ la bolo fila d'a ma kɛrɛfɛ yanni dugu ka jɛ ala ye mɛlɛkɛw yamaruya o k'a bolo fila minɛ k'a digi a kɔfɛla la cɛ wulila k'a sɔrɔ a kinibolo n'a numabolo bɛɛ samanen don k'o digi a kɔfɛla la a wulila k'a bolo to a kɔfɛ a y'a bolo sama ka bɔ a kɔfɛla la bolo bɔra ni bo ye a nɔgɔlen bolo fila bɛɛ bo b'a bɛɛ la a sɔrɔla ka da la sa ko ala ka kira muhamadu ti barabɔ nka nafiki tɛ se ka kalan dɛ n badenw tuma min n'o kɛra fagibu dɔnnibaa ba in a bɛna a ka ɲininkali 17nan na sa les 17e questions posées de Fagib sur tawadudu el jariyat a ko fagibu ka ɲininkali 17nan tawadudu la i tulo ma jɔ fɛ n badenw a ko cogo di en ce fait Fagib dit à tawadudu jariyat ko kɛra min kɛ fagibu ko tawadudu jariyati ma jusqu'à présent nous n'avons pas fini a ko tawadudu hali bi a ma tila fɔlɔ dɛ on a compris tout ce que tu viens de dire i ye fɛn o fɛn fɔ sisan an ye faamu jɛlen sɔrɔ nin bɛɛ kan olu walawalala u ɲɛna tu m'as expliqué les 10 causes de l'ablution et de la prière i ye fɛn 10 jati ye seli ni seliji la n'o ye sababu ye ani faridaw ye ani sunaw ye seliji ni seli yɛrɛ kan je te demande encore nga tawadudu min ɲininka tuguni o quels sont les obligés du grand lavage et les non obligés explique-moi le grand lavage n badenw fagibi dɔnnibaa ba in ko tawadudu li jariyati ma a ko min ɲininka i yala o janaba ko farida yɛrɛ ye mun ye de janaba ko suna yɛrɛ ye mun ye de ɲɛfɔli kɛ n ye dɛ janaba ko yɛrɛ ka dɛ nin ye fagibu ka ɲininkali 17nan ye tawadudu el jariyati jɔnmusonin na n'o ye abdul hasani ka jɔnmusonin ye a n'an bɛ min feere aruna rashidi ma sanu hɔrɔn mutukaliba 10 ani dɔnnibaw bɛ disi da ɲɔgɔn na sa ni jaabi min bɔra o la i tulo ma jɔ n badenw les 17e réponses de tawadudu el jariyati à Fagib le grand connaisseur tawadudu ka jaabi 17nan Fagibu la an bɛna se o de ma sisan nin bɛɛ la dɔnnibaa wɛrɛ ma question posé fɔlɔ ale bi ani Fagibu don a tɔgɔ ye di tawadudu yɛrɛ ma dɔ posé fɔlɔ haruna rashidi o sigi mɛ jamaba jɔmɛ dɔw sigi mɛ
tɔgɔ ye di Abdul Hassani n'o ye tawadudu jariyati jɔnmusoni yɛrɛ makɛ o sigilen don a kunkolo kɔrɔtalen don n'a ka jɔnmusoni ka nin walawala ye nin jaabi ninnu kan badenw tawadudu jariyati répond Fagib a ko jɔnmusoni tawadudu jariyati o de ye Fagibu jaabi o comme y'o f'i ye jɔnmusoni ne tɔgɔ ye tawadudu jariyati badenw si tu ne connais pas le grand lavage a ko n'i tɛ janaba ko dɔn n'o ye koliba ye n'i t'o dɔn elle se lave par des différentes causes les voici a ko sababu bi janaba koli la a ti ko i kunfɛ dɛ sababu b'a la les causes du grand lavage ko sababu ninnu filɛ dɛ a bɛna janaba ko sababu de walafi a tɔgɔ ye di Fagibu ye fɔlɔfɔlɔ yana da ka don janaba ko la premier a ko a fɔlɔfɔlɔ n'o ye janaba koli fɔlɔfɔlɔ ye elle se lave après le rapport sexuel des mariés a ko furu kafoɲɔgɔnya kɔfɛ janaba bi ko o ye a fɔlɔfɔlɔ ye ko furu kafoɲɔgɔnya kɔfɛ janaba bi ko furu cɛ ani furumuso fila selen kɔ ɲɔgɔn ma furu kafoɲɔgɔnya la n'o ye furu sunani farida ye n'o ye dilanko ye an bɛ min wele ko cɛnimusoya n baden o kɔfɛ ko janaba bi ko maloya foyi ti silamɛya question walawalali la n'a bɛ kɛ ni sɛbɛya ye n'a ti kɛ ni malobaliya ye jɛnɛya de ye maloya ye jɛnɛya de ye danbecɛn ye o de ye lebu kuma ye mɛ masa min y'an bila furu kɛli la o masa tɛ se ka dɛsɛ an ye ka furu ɲɛfɔ n ko kuranɛ de ko muso y'i ka furu ye doncogo min ka di ye don mɛ ko haramu ye jeli ye muso fɛ a kɔfɛla la haram ko n'i bɛ se muso ma ko ɲɛfɛla da kelen sugunɛ kɛyɔrɔ sariya de ko ten kuranɛ de ko ten ko kana se muso ma a kɔfɛ n baden o tuma kuranɛ min y'an bila furu kɛli la o bɛ se ka dɛsɛ ka furu ɲɛfɔ an ye maloya ni kumasuli de bɛ jɛnɛya ɲɛfɔli la mɔgɔ o mɔgɔ maloyara silamɛya kiiri dɔ ɲɛfɔli la i bɛ jahanama kɔnɔ sabu alakira i tɛ maloya n'o ye sallallahu ta'ala wa sallam nka n'i b'a fɔ dun i b'a sɛbɛya fɔ kana yogoriya fɔ a ko furu kafoɲɔgɔnya kɔfɛ cɛ ni muso janaba bi k'o fila bɛɛ fɛ a kana kɛ mɔgɔ kɔnɔ ni furu kɛ ni furumuso sera ɲɔgɔn ma a ko kelen bɛ t'i ko y'a bannen la sabu furu kafoɲɔgɔnya lawaji bi bɔ jɔn farikolo sikun bɛɛ la o tuma janaba bi ko o la o ye janaba koli fɔlɔfɔlɔ ye n'o ye sababu m'a la o y'a fɔlɔ ye 2 a filanan elle se lave après l'émission du sperme provoquée par jouissante dans le sommeil soit pendant les rêves les rapports sexuels pendant les rêves a ko janaba bi ko de tuma min na ni i yɛrɛ sɔrɔ suguna o kɔrɔ ye ni lawa bɔra i la a kɛra kulonkɛ ye o i ye kulonkɛ kɛ walima lawa bɔra i la walima i suguna i ni maa sera ɲɔgɔn ma kafoɲɔgɔnya la sugo bolo ma sɔrɔ sugo a kana kɛ dɔw kɔnɔ ko tilefɛta t'a la sugo o sugo ni sugora k'i ni mɔgɔ sera ɲɔgɔn ma ni ji bɔra i la sariya la i bɛ janaba ko walima yɛrɛ ko n'i yɛrɛ kulonkɛ k'i yɛrɛ la n badenw ko janaba bi ko ka lawa bɔ i la o ye janaba koli sababu filanan ye 3 jɔnmisɛnnin ko a sabanan sa elle se lave
après le cycle menstruel. Ako janaba bi ko muso ka laada kɔfɛ n'o ye ayida ye n'o ye kalolabɔ ye n'o ye règle ye n'o ye muso ka kalo kalo nɔgɔ min bɛ bɔ muso la o kɔfɛ ko janaba bi ko n'o banna. Dɔw b'a dɔn règle la dɔw b'a dɔn kalolabɔ la dɔw b'a dɔn ayida la dɔw b'a dɔn ni muso bolo bɛ ji la dɔw b'a dɔn kalolabɔ la. N badenw dugu bɛɛ ani kabila bɛɛ n'a kuma cogo don n'anw bɛ kuma anw b'a walawala an ye min dɔn a bɛɛ la pour que e tɛ min dɔn i bɛ min dɔn n'an ser'o ma i k'o dɔn. Voilà. Denmusonin ko 4 a 4nan elle se lave après les couches. Après l'accouchement, le sang d'accouchement. Mbadon ako janaba bi ko de bange joli kɔfɛ. Bange joli kɔfɛ. O kɔrɔ ye ni muso ye den sɔrɔ i bangera i wolola i jiginna. Joli min bi bɔ nɔgɔ min bi bɔ muso la ko n'o nɔgɔ ninnu banna n'o joliw banna sariya bi a wajibiya i ka janaba ko. O ye a 6nan ye a tɔgɔ de a 4nan ye. Jɔnmusonin n'o ye tawadu jariyati ye a ko 5 a 5nan elle se lave après l'adhésion d'un mécréant, celui qui adopte l'islam. Ako kafiri fin tubito kado silamɛya la ni kafiri nana k'a bɛna baya kɛ ka don diinɛ na sariya b'a fɔ a ka janaba ko. Sabu o y'a sɔrɔ janaba nɔgɔ b'a la a nɔgɔlen dɔ janaba nɔgɔ ti ko bolitigi fɛ o tuma a bɛna don diinɛ na sariya ko i janaba ko i k'i saniya ka gɛrɛ Ala la. Tawadudu alijariyati akuti. Jɔnmusonin ko cogo di 6 a 6nan n'o ye janaba koli sababu ye a 6nan elle se lave après la mort d'un fidèle musulman, d'un bon croyant. A ko silamɛ su mumini su mana fatu a janaba koli ye wajibi ye ɲanamaw kan. Aw minnu ye ɲanamaw ye n'a ma sa kafiri ko tɛ muzabzabu ko tɛ tabaku ko tɛ silamɛ ɲuman sale janaba koli ye farida ye aw silamɛw kan. Tawadudu jariyati ko nin ye janaba koli sababu 6 ye a b'a janto la. O kɔfɛ dun tawadudu alijariyati di les obligés du grand lavage sont a ko janaba yɛrɛ farida i tulo ma jɔ. Farida kɔrɔ ye fɛn minnu ye wajibi bilen n'i m'a kɛ i ka fɛn man ɲi o tɔgɔ de ko faridaw. N'i y'o to i ka fɛn tiɲɛna o tɔgɔ ye ko faridaw. Mmadụ a ko k'o de ye 4 ye janaba koli farida k'o ye 4 ye jɔnmusonin ko ten n'o ye tawadudu alijariyati. A fɔlɔ ye jumɛn ye 1 a fɔlɔfɔlɔ formuler l'intention au début en disant Dieu me voici faire mon grand lavage pour me purifier. Mbadenw ko ka ŋaniya siri k'a fɔ Ala ye Ala n filɛ n bɛna taa n ko n janaba ko Ala i ka sanuya ka bɔ nɔgɔ fitinin na ani nɔgɔba la. Ala i k'a dɔn ne tɛ foyi ye i ka jɔnni jasilen kɔ i ka jɔnni lafulen kɔ. Jɔn k'a yɛrɛ dɔgɔya Ala ye
k'i sara ala la ka taa janaba ko a bɛ fɔ min ma ko farida o ye a fɔlɔfɔlɔ ye ŋaniya sirili a b'a janto la 2 a filanan avoir aussi l'eau pure qui n'a pas mélangé de couleurs, d'odeurs, ainsi que de goût, que le goût, et verser l'eau sur tout le corps. Ko janaba koli farida flana tawadudu elijariati mi fo aye ko odeye aka soro jisanma bibolo jimin nyama yalama jimin jama yalama jimin kasama yalama ni tayaro kala sababu fana ga jimin yalama walma ka jayalama walma ka kasa yalama ko tache dugukolo kala sababu ka jimin yalama ko tache ko soro le kofe jika farkolo fa bellabo ko ye farida flana abajanola ni dugukolo min jika je ka sababu ke dugukolo koron cogoye o ya falendo dugukolo min jika ble ka sababu ke dugukolo cogoye o ya falendo nga ji min ye yalamana mbadon o tige ga janaba ko o tige ga selijita ati foma ko ji sanma mbadon sabu jistanma ndobe jistanma minye la manani fezanma e mbadon o tige ga janaba ko o tige ga selijita masalan ni mogo miye shofagila ka sugoro klo tangala ni ya sigilenye ni sugoro be yelela ka ba ni nana jin fle abe jiya couleur bela iti couleur foye ji na jiko iti kasa foye ji la jiko ngani ya dai ne ka ibado jin ajaya la mana ni muye festan ma doy aba jandola mbade tawadudu li jariyati jomsoni ko 3 à sabana frotter tout le corps frotter tout le corps en te levant en te lavant ako ifarkolo fa betreke ikotola jika fa besoro damate ka betreke ikoto ka betreke ikoto molo ka treke kulo sogonna na kelemana ka treke kaba korlo ka treke yoro be ka treke comme sharia fotumna 4 ananina faire rapide en accélérant le lavage sans interruption mbadon ko ga janaba yere koli tugutugu nyona kana joli kala kana furange do ni nyonje italia kanismaya ko sabu tuma minani jon ko mita janaba ko meleke do bi bar bebla kanu jo nyegenda la fika bo obe kan ngai kono ni tari sigi nyegena kamme ulubita nolu tara ikuranga imma janaba ko sabu farda yikenye meni italia ni bora o meleke nunu ma fo ala kan shere aya sara ila kabita janaba ko ala wayi ko ko mana ala ya fama mbado meleke nunu mi ala deliye ko ala ka ya fa'im abajandola nyebe ko la wallahi tuma min no kera ko e janaba farda o nali e farda ato e ringanya kasri
jiga fa bɛ sɔrɔ fa bɛ ka tereke iki teliya o ye janaba farda bannen wa an yɛrɛ y'a kala kitabuw la a bɛ nin cogo in na n b'a dɔn tawadudu aljariyati di aussi jɔnmusonin tawadudu ko tugun les non obligés du grand lavage sont suivants a ko janaba yɛrɛ sunan min tɛ farida ye n'i y'a kɛ a ka ɲi k'a bɛna o jate kun sabu k'a y'o dɔn n badenw n y'a dɔn o ye dɔnni yɛrɛ de a fɔlɔ-fɔlɔ faire l'ablution avant d'entamer le grand lavage a ko seliji ta dafa janaba kotɔ walima yanni ka baara daminɛ seliji ta daminɛ fɔlɔ n badenw k'o ye janaba sunan fɔlɔ-fɔlɔ ye silamɛw a kana ɲina a y'a hakili to a la an ye ɲininkali dɔ sɔrɔ ka bɔ an badenw yɔrɔ an kun t'a fɛ ka kuma a kan nka kuma cɛyara kosɛbɛ n y'a kanu n k'o ɲininkali bara walaka a ye k'o fɛsɛ-fɛsɛ sabu n y'o dɔn an badenw ko u b'a ye u bɛ ala wele la su ni tile u bɛ dugawu kɛ ko laɲini min b'u fɛ k'a ti dilan u bɛ wuridiw kɛ k'u ka ɲinifɛnw tɛ ka sɔrɔ u bɛ nasiw mun u ka ɲinifɛnw tɛ ka sɔrɔ u bɛ taa moriw fɛ yen moriw bɛ sɛbɛn nasi di ko ɲinifɛn tɛ sɔrɔ an badenw ko u bɛ fayida caman kɛ minnu yɛrɛ ka ɲi u y'a dɔn a ka ɲi nka k'u bɛ ala wele ko ala t'o jaabi mɔgɔ minnu n'u ka dugawu bɛ minɛ k'u y'olu sidɔn u bɛ olu la fana mɔgɔ minnu ka dugawu tɛ minɛ k'u y'olu sidɔn u tɛ olu la fana nka ko n'u y'a kɛ a tɛ ka minɛ fiyewu k'u bɛ fɛ an ka walawalali kɛ o la mun b'o kɛ de mun b'o se jɔ ma de ka adamaden kɛ jamakulu minnu ka ala wele ti minɛ e t'o la minnu ka dugawu bɛ minɛ i b'o la nka i bɛ ala wele ala tɛ sɔn ko mun b'o kɛ de i bɛ dugawu k'i yɛrɛ ye i mago b'a la cogo min na k'a si tɛ kɛ ten ko fo ka olu yɛrɛ bɛna saliya ala weleli la o tuma ko mun de bɛ yen ji jukɔrɔ olu tɛ min dɔn n'o de kan ka f'u ye walasa dugawu ninnu ka minɛ k'o ye mun ye de dɔw yɛrɛ ko an ye fayida minnu di ko olu ye maa caman ye k'olu ko wulibali don n'i y'a kɛ k'a bɛ minɛ k'olu yɛrɛ y'a kɛ an y'a fɔ cogo min na mɛ a tɔgɔ ye de ko olu ale yɛrɛ olu kɛ ka dɛsɛ ko fɛn ma dilan mɛ k'a sɔrɔ jamakulu minnu ka dugawu bɛ minɛ a b'o la ko mun b'o kɛ de ani ko wurudi nafasɔrɔ sira ye mun ye de n badenw nin question in kolo ka girin anw ka jamana in kɔnɔ yan nin question in nafa ka bon c'est très très intéressant n badenw a bɛ faamu di maa caman a bɛ kodɔn yira maa caman na a bɛ kɔfaamu yira maa caman na an caman na taa bɔ an ka banaw ka nin ɲininkali in nɔfɛ n badenw ni ala ka diɲɛ ye n'an ye sigi wɛrɛ kɛ a bɛ nin question in walawalalen jaabi sɔrɔ o sigi kɔnɔ sabu waati tɔ man jan bilen ni n ko n bɛ don nin kɔnɔ a tɛna dafa n bolo n mago bɛ yɔrɔnin dɔw ka walawalali la kosɛbɛ n badenw waati dɔgɔya kama n tɛ se k'o sɔrɔ nin ɲininkali in walawalalen de bɛ sɔrɔ
anga jofen were jofen mugana daminena inshallah wa rabbi mbi o leydu taye ni ala sona o ko fesani o lamedu dugo be mine ala wele be mine wa ala dilu be mine sabu mina adima di chuko mina inayi wa ina fam ala kame sawabu jomsoni tawadu del jariyati ako ko janaba suna ko folo de ye kaseli ta dafa ka odamne yani janaba che mbadon ko ye afrofolo tawadu el jariyati kuti janaba koli suna flana deux a flana l'écartement des cheveux ko ka farkolo shiw chebo shi munu mi farkolo la ku chebo u kotola jikado abefe meshi tigi kote lenin tigi kote chemi nguzigi frekele no ka mine ka siri e gari ka kunzigi siri écoutez chawo che sara ni gari dengele ni kungolo la ibi jahannama kono wallahi abba jandula ko ga kunzigi chebo chiyo shibi mogo farkolo la jika do abefe ka be chebo ko ye janaba sunaye mbalom so meshi be mi kungolo la jibi do afia ay nimbela nindekele ki ko ki janaba kuwa karamogo nangara banu mi nage ko bi be haramu do ibi jahannama kono sabu ala kira ko sallallahu alaihi wasallam angana fembala kunzigi la minta kunzigi doy ndoko muso meshi adoya otado ndai kumulo lawa ima fi kira kanumba yewa kabo yoro la yekira jamfa yala jamfa ndoko meshi moy nde muso meshi moy kono muso meshi moy ndre aya samanga bwa kumulo la haramu do atibe ala ko anga nyere datugu kabo warcho ka flelima joni bita wa kelene ke me duru do kumulo la ko o datugu ala ko la takrabu zina n'approche jamais à l'adultère fama fambi aw sunya jenela ala ko haramu do awka akana gare jenela salama muso ka parli meshila ku yere blan pedaka abi jenen no yawa ba gelade jabi no ma ba no ya nde o jenen nyini yere de aba janunna toroba may dem so fe nete ga saliti foye ye iga shunti foye ye iga jagani hijiti foye ye nganyere karamo do mangame arajula udala o meshi bibe kurane ko muhammadu afi muso ni demso yoku datugu kabo warto ga flelima ko muso kuzigi dengele boli mashiba kene ka wale chaka muso kungolo dala lebi yoro muso baliku wale chawbe kene minga ala ka hine belagati jige aw ka meshi duna nangara basuru banu olu dele lemblale kene ka aw bolu encourager jenela jamfala goro jegeni ni pediala ani meshi duna aka nafa soro srakam way bi dikra mo do mako ka meshi daka olu bomule ko daka nga dodo be yawma tubla saray les jours où Dieu va dévoiler tous les secrets
domina ala bina gunu be dangene waya la harado o dobina ana yedre an go meshi haramu ye anga dalu bamulo note neti meshi ferelay ay wa to yedi nti meshi jininglana entu doyere mogo tu layere mogo majo layere nga onga bare dine la sene nango shirami nambo wala ande bendo wala sa mogo ka wasa soroka me o korote comme meshi dona contrôla on te ma contrôla gien kono sabonne o foyer ngo ne albitri de fletigi ni bina jenia ke mi fle fie pré ibi origila ni bina shoni ke mi fle fie pré ibi origila mais mini ve ne to fo moy nti nunu ve o tani mo che sabu balondana kan fla albitri ko abi jamana ve atini ve kabo yoro la e ka balongo cheni bulu sabu etze ka ke albitri nyimay awon albitri de anti mo contrôla sabu mo tanye nganye fletigi de kwanga flefie origiola ni bimi nona kanga funyana ni ishuna ka seli tukunyumana shunjukunyumana ama fongo nyana bidona ni wal muso toy ka wala volo toy ki clé ki jugonya ama fo nyana bi ni wala muso lajani ne ke fleli ama fo pré ibo origiola atogo di ni mina na sharia la penalty bida jebe tani waslame ya rebe tane ababe anye koro keneka ni mina na jenala ni kanga bugo ganye ngame wala ni kanga farla ke o penalty dale o do mona bidwila na ga joueur min na jo daga kono o le penalty dara nama farate o do bibi do de mbade o niyanga tawadudu el jariyati jomsoni ka kisa ani haruna rashid na ka doni baw disi dale ko nyona ni doni wagande ni doni drapeau ni a jofen tani konondo nay ni ala e wati wara no ya man inshallah rabbi anye tawadudu bla yoro mina na ala sona amba taw yoro la aba jando la me janaba kuli sunandela tawadudu bi kan wala ewa atoy di fagibu ye don ba bayin comme ay nyingali sabade do nyogona min nyaamene no ye aka nyingali tanwolo vlana akode janaba kuli farida e muye suna e muye janaba yere e muye otma janaba kuli sababu farida ani suna ay kesho sabade do nyona nyingali tanwolo vlana na o tawadudu bi kan ode wala ay janaba farida wala otma anana se ay janaba sababu wala kana se farida mako wala o ni saka ina sa ami janaba sunanela tawadudu bi kan o wala anye amina bla o yoro ina ni ala ye wati wara no ya ma inshallah rabbi anya bla yoro mina ba tay o nye ngali min poser na o jabi wala awiye o bi soro anga jofem wanana no ye 20e épisode inshallah rabbi ambi dugo ke aw be ka dugo nyini aw be fe shija ani kene ala bango nyuma ani lafiya o bi allah ta'ala bulo ala ko dinin aw bela jelema bonyani kishini tagabi ala bulo ala ko dambela jelema anga jamana ala ka basgi ala ka kishi ala ka taga ala ka wasa ni kira muhammad mustafa hormay aw islam jamakulu yere kama sol ala rasul hadha assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.